10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. नमस्कार मु बालुकेश्वर बेहरा। आज आमर गोटे वीडियो है आमर तपी मिश्र भाई गोटे वीडियोटे करछंती दलित मानक ऊपर। तो भाई से जो वीडियोटा करछ केबे दलित मानक ऊपर राजनीति कर नाही आ मिछ कथा गुडे फिंगो नाही काहेकि ना दलित मानक रे आपण एते खराब राजनीति करंतु नाही। काहाकू गाली करूछंती करंतु करि पारंती सेटा आपणकर इच्छा, किंतु दलित मानक नहीं राजनीति करंतु कि मिछ कथा प्रचार करंतु नाही। आपण कहले ना जे दलित मानक उत्थान पाई जते सब कार्य करते सब जनरल माने तो ताहार प्रमाण आपण रखिछंती बोली मु तो सही कथा आपण कहूची। जदि दलितर उत्थान पाई आपण दयानंद सरस्वती प्रयास करथिले, एमिति बहुत किछि लोक प्रयास करथिले, मंदिर तैयारी करथिले, सेमानको पूजारी मध्य कर देथिले बा सेमानको दलित मानक ब्राह्मण कर देथिले। से समय रे भारत स्वाधीनता न पाया पूर्व आपण कहया मुताबक जे दलित माने ब्राह्मण हो पारुथिले। तो सेते बेलु जदि एते चेष्टा करा जाइथिला आज काई दलित माने निष्पेक्षित अवस्था रे अछंती, आज काई दलित मानक कई खाउ नाती, आज काई दलित मानक ठरु कई पानी पिउ नाती, आज दलित मानक काहे लोक गुणा करचंती। मिछ कथा प्रचार करंतु नाही आज्ञा। आपण ब्राह्मण करथिला, आपण गोटे देखेले गोटे आपण वर्तमान ब्राह्मण होइछंती। जदि आपण करथिले केते जण दलित लोक सब ब्राह्मण होइछंती हमहु कहले, आम जो माने पढ़ी शिक्षित अछंती ताको केते जण आपण ब्राह्मण करि परिबे कहले जानिछंती। तो सुखिलारे काहाकू जाति प्रथा को राजनीति करंतु नाही। जोड़ा राजनीति विषय जाति प्रथा को अवेयरनेस करें केमी समानता आसबार से विषय कहतु, कितु अजथार गपतु जो मिछ डाहा डाहा मिछ आ जो डहरांग भाया गपिले ना एटा खराब। कहीं जोड़ा आप एविडेंस किसी ना मुझे आप प्रश्न पचारे जदि आप ब्राह्मण करदे दलित मान को किसी एविडेंस अच्छी आ जदि करुले से समय रे बर्तमान 2025 आज दलित मान अवस्था कहीं आए दायी क्यों माने कहींपे। तो दलित मान को आप ब्राह्मण करदे भाई, दलित को ब्राह्मण करदे कथा अलगा बुझले कि जदि कर भावुंट आपण पाखे तथ्य अच्छी तो आपण आगे ओबीसी भाई मान को ब्राह्मण करातु। जो ओबीसी भाई मान रहिले गौड़ साहू गुड़िया आमर बहुत ओबीसी भाई मान रहिले आगे आपण ब्राह्मण करातु। मिछटार प्रचार करतुनि जे आमे दलित मान को ब्राह्मण कर देइथिलु बोली। एडा जो मिछ प्रचार आपणकर एटा भल नुह। आपण जोटू आसुछंती मु सेटू आसी, आपण जो राजनीति करछंती मु सेही राजनीति रु आसुची, आपण जो धर्म रु आसुछंती मु भी सेही धर्म आसुची। अजथारे प्रचार करंतु नाही कि गोटे जाति समुदाय को आपण राजनीति करंतु नाही। काहेकि ना डहरामीर सीमा थाए भाई, डहरामीर सीमा थाए बुझले कि एगुड़ा करंतु नाही। एगुड़ा कले खराब। मु रिक्वेस्ट करछि एमती आपण करिवेनी, दयाकरी मिछ कथा प्रचार करंतुनी, जहाँ जानिछंती कहंतु। भाई आज वीडियोटी है किसी किसी लोक माने कहती जिगिर करती बा कहती जे स्वाधीनता पूर्व किसी समाज संस्कारक थिले जो मानक ना भाई आमर कहउछंती सुनंतु। आजिर ए भिडियोटी नील गामुछा वालांक पई सबुबेले ब्राह्मण खंडायत और वैश्य मानक गाली दियंती, निजको शूद्र रूपे विवेचना करंती आ कहंती आमे कुआडे सेमानक अलगा करि दैछे। आज मु आपण मानक गोटे कथा कहूची आ ए नील गामुछा मानक ऊपर जेतेबेले मुसलमान माने प्रताड़ित करंती सेमाने मुसलमानक विरुद्ध रे गोटे भी पद मुह खुलंती नाही। आसंतु मु आज कहिबी अन्य जाति मानकर कोन अवदान अछि दलित मानक पई। दलित मानकर सुरक्षा केवल राजनैतिक नेतांक दयारु मिली नथिला, एहा पछरे रहिछि अनेक ब्राह्मणकर महान बलिदानर इतिहास। मने रखंतु पंडित गंगाराम लक्ष लक्ष दलितको पुनः सनातन धर्म को आनिया पई लढिथिले। मदन मोहन मालवीय दलित छात्रंक पई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्वतंत्र छात्रवृत्ति योजना चलाइथिले। महर्षि दयानंद जीवन सारा दलितंक चरण धौत कले एवं महर्षि रामचंद्र एवं पंडित सोमनाथ दलितंक अधिकार पई लड़ी निज प्राण को उत्सर्ग करथिले बा आमरण अनशन करुथिले। वीर सावरकर एकता प्रतिपादन करिया पई दलितंक उच्छिष्ट पानी पिउथिले एवं भगत फूल सिंह 21 दिन अनशन करी दलित सम्मान पई शहीद होइथिले। आ सबुठारु बड़ कथा होची पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य काहारी को न करी मंदिर दलित मान को मंदिर रे पूजारी कले आ पैता पिंधिबार अधिकार मध्ये दैथिले। आपण माने जतेबेले दलितर कथा कहउचंती एई ना गुडी को आपण बिल्कुल भूलंतु नाही। एमानकर कोनोसी राजनैतिक स्वार्थ नथिला आ केवल दलित समाज को न्याय दबा एई मानकर मुख्य लक्ष्य थिला। आज जो नेता माने दलित कार खेली आम भितर विभाजन सृष्टि करू संस्कारक माने समाज रे शूद्र मान को ब्राह्मण कर देथिले।
ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଶୂଦ୍ର ହିଁ ତ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ପୁଣି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି ସେମାନେ? ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ସବୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ, ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ କହିଲେ କିଛି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପୂଜାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ କୌଣସି ଜାତି ଉପରେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନା, ଜାତି କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଜାତି ଆମ ଭିତରେ ସମାନତା କେମିତି ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଡହରା କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିକି ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଯିଏ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଆସିବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରମାନେ କାହିଁକି ମୁହଁରେ ହାଣ୍ଡି ପଛପଟେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ? ଯଦି କରିଦେଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଶୂଦ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଆମ ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୌଡ଼, ଗୁଡ଼ିଆ, ସାହୁ, ପ୍ରଧାନ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇଛନ୍ତି କହିଲେ? କହିପାରିବେ? ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ଦଳିତକୁ କରିବା ଆପଣ ଦୂରର କଥା, ଆଉ ଖାଲି ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖେଇଲେ। କାହିଁକି ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜନୀତି କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କେତେ ବାଟକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ, ଏଇଠୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ସେଠି ପଡ଼ିବ କଥା, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିବା କଥା? ବୁଝିଲେ କି ଭାଇ? ସେଗୁଡ଼ାକ ଜମା ଗପନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଦଳିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ବି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବର ଶିକାର କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳୁନି? ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ, ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ ଷ୍ଟେଜ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥିବାରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେଣି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେଣି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନ ହବ, ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ କେବେ ସମ୍ଭବ କରି କଥା କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା, ଡାହା ମିଛ କଥା, ବୁଝିଲେ କି? ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଘରରୁ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଘରୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଥିଲୁ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଯଦି କରିଥିଲେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଓଡ଼ିଆଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ ନା। ବିଏନ୍ ରାଓ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ବିଏନ୍ ରାଓ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଆରକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ କହିବେ। ଆଉ ଯେ ଖାଲି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଓବିସି, ମୁଁ ଏଇନେ କହୁଥିଲା ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କରିଥିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଡାହା ମିଛ କଥାରାକ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁନି, ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଥିଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ, ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲାଣୁ, ତ ଆମକୁ ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କେହି କନଭର୍ଟ ହେବେନି। କାହିଁ ଆଜି ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଶୂଦ୍ରମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସବୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଧର୍ମ ହେଲେଣି, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ, ପ୍ରାୟ ତାର ଜ୍ୟାଦାତାର ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଆମ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଏସବୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାହା ମିଛ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବହି ସବୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାତି ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଟିପ୍ପଣୀ କରିପାରିବେ ଯେ ସମାନତା ଆଧାରରେ ସମାନତା କେମିତି ହେବା, ଆମର ଆମେ କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ ହେବା, ଆପଣ ଆଗ ଇକ୍ୱାଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଆଗ ଗୋଟେ ଦଳିତ ଘରରୁ ଝିଅ ନିଅନ୍ତୁ, ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ହଁ, ତାକୁ ବୋହୂ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ।